PTI कारकुन जिले शाह की मौत, IG पंजाब तमाम हकायक सामने ले आए। कहा कारकुन की मौत पुलिस तशद्दुद नहीं रोड हादसे में हुई। जिस गाड़ी से टक्कर हुई वही गाड़ी सवार अफराद जिले शाह को अस्पताल लाए। 31 कैमरों की फुटेजेस से तफ्तीश की और दोनों कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान ने तफ्तीश में बताया कि वाकया फोर्ट्रेस स्टेडियम पुल पर पेश आया। वाकये के बाद हंगामा बर्पा किया गया, लेकिन पुलिस टीमों ने बहुत मेहनत की और सारी साजिश नाकाम हुई। मुल्जिमान और PTI रहनुमाओं की फोन कॉल्स और तमाम सबूत सामने लाएंगे। पुलिस की कोई कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कार का मालिक राजा शकील PTI का ओहदेदार है। उसने हादसे के बाद यास्मीन राशिद को बताया, जिन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया और कत्ल की साजिश का सारा प्लान बनाया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सारी स्टोरी बता दी। जिले शाह के वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई कि आप खड़े रहें, मगर उनकी हिम्मत है वो सच के साथ खड़े रहे। हादसे का मालूम होने के बावजूद सबने इल्जाम तराशी की। आप सियासत करें मगर ऐसे किसी को गुमराह न करें। इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी तो सजा झूठ की है। आप धमकी, गालम गलौज और इल्जामात लगाकर दबा नहीं सकते। जिले शाह के वालिद का निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत किसी भी पुलिस अफसर को मुकदमे में नामजद करने से इंकार। अली बिलाल उर्फ जिले शाह के वालिद का कहना है, थाने में दी गई दरखास्त परेशानी के आलम में लिखी थी। अपनी दरखास्त से दस्तबरदार होते हैं। उधर PTI कारकुन आज ज़मान पार्क में जिले शाह के लिए फातह खानी करेंगे। तहरीक इंसाफ का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला सिफारती सतह पर भी उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी को गैर मुल्की सिफारतकारों को खत लिखने की हिदायत। ज़मान पार्क में क्रैकडाउन का मकसद लाशें गिराना था। 8 मार्च को जुल्म सितम की दास्तान के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान की PTI कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, इतना जुल्म कभी आमरत के दौर में नहीं हुआ जितना इन दिनों हो रहा है। तशद्दुद भी हमारे कारकुनान पर हुआ, मुकदमात भी हमारे ऊपर बनाए जा रहे हैं। मजीद बोले, मुझे इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है। पहले एहतिसाब फिर इंतखाब, आज पलड़े बराबर करें, सुबह इलेक्शन करा दें, मरियम नवाज का नारा। फैसलाबाद में बोली, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना और फसाद है। इसे लाने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और बाहर फेंको। एस्टेब्लिशमेंट ने भी टोकरा सर से फेंक दिया। मरियम नवाज का PTI कारकुन जिले शाह की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा, कारकुनों को ढाल बनाने वाला लीडर नहीं बुज़दिल होता है। इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तोड़फोड़ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI के गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का शनाख्त परेड की रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार। IMF की शराइत के तहत बिजली सारिफीन पर नया सरचार्ज आयद करने का भी फैसला। नेपरा ने रवां साल सारिफीन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की इजाजत दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से 13 रुपए 87 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टिव सारिफीन के लिए 89 पैसा से 2 रुपए फी यूनिट इजाफा। 300 यूनिट तक 79 पैसा से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। उधर बिजली सारिफीन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट का एक और सरचार्ज आयद करने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी गई। समाअत 16 मार्च को होगी। मुल्की सनतों को बिजली किस रेट पर दी जाएगी, हुकूमत फैसला न कर सकी। हुकूमत को सब्सिडी खत्म किए हुए 11 रोज हो गए, नए टैरिफ का ऐलान न हो सका। हुकूमत ने 28 फरवरी को सनतों से बिजली पर सब्सिडी को खत्म कर दिया था। हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर को 19.99 रुपए फी यूनिट सब्सिडाइज बिजली फराहम कर रही थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी इदारों की इब्तिदाई ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन शशोपंज का शिकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। वजारत दिफा, दोनों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज का इजलास बुला लिया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई अजला में थ्रेट से आगाह किया। तमाम स्टेक होल्डर से ब्रीफिंग लेकर फैसला होगा। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की तरबियत शुरू कर दी। 36 DROs, 297 ROs और 594 AROs शामिल। इंतखाबी इनेकाद पोलिंग का अमल, इलेक्शन एक्ट समेत इख्तियारात पर तरबियत दी जा रही है। पंजाब में पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला कल से शुरू होगा। कबायली अजला के हुमायूदीन ने मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन की मुखालिफत कर दी। जिलाई हेडक्वार्टर्स में एहतिजाज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से कबायली अजला के साथ नाइंसाफियों का नोटिस लेने का मुतालबा। हुमायूदीन ने कहा, मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन कराना कबायलियों की नुमाइंदगी कम करने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतिजाज करेंगे।
صدر مملکت کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا۔ درخواست گزار شہری ظہور فیصل نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صدر مملکت کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی۔ رمضان سے قبل مہنگائی مزید بڑھ گئی، ایک ہفتے میں مزید 1.37% اضافہ، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 42.27% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر، آلو، پیاز، آٹا، کوکنگ آئل اور دیگر چیزیں مہنگی ہوئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی قلت، شہری بار بار چکر لگانے پر مجبور۔ حج درخواستیں 16 سے 31 مارچ تک وصول کی جائیں گی۔ فارم منگل سے نامزد بینکوں میں دستیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کہا حج اخراجات 11,75,000 روپے تک ہوں گے۔ روپے کی قدر میں گراوٹ کے باعث اخراجات 3 لاکھ بڑھے۔ عازمین سے صرف ضروری اخراجات ہی وصول کیے جائیں گے۔ ہماری درخواست پر سعودی عرب نے حج اخراجات میں کچھ کمی کی۔ افغان حکومت اپنے وعدے پورے کرے، پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، دنیا اس سے نمٹنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ اسلامو فوبیا پر اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب کا تقرر کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل کرانے پر زور۔ ایران سعودیہ تعلقات کی بحالی کو چین کی تاریخی کامیابی قرار دیا۔ مشرق وسطیٰ کے امن و سیاست میں بڑی پیش رفت، ایران اور سعودی عرب کا 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان۔ چین نے سہولت کار کا کردار ادا کیا، دونوں ممالک 2 ماہ میں سفارتخانے کھولیں گے، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کا روسی خام تیل کے ٹیسٹ کارگوز منگوانے کا فیصلہ۔ وزارت پیٹرولیم حکام کے مطابق روسی خام تیل یورالس اور سوکال کا ایک کارگو منگوایا جائے۔ پاکستان میں روسی ٹیم کی موجودگی میں خام تیل کو ریفائن کیا جائے گا۔ پتہ چلایا جائے گا کہ روسی خام تیل سے پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کتنی مقدار میں نکلتا ہے۔ ٹیسٹنگ کے بعد مارچ کے آخر میں روس سے تیل خریداری کے معاہدے کا امکان۔ برطانیہ میں تیسرے روز بھی شدید برف باری، طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج۔ موٹر وے کا 27 کلومیٹر کا ٹریک برف سے ڈھک گیا، گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں، متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند، مواصلاتی نظام بھی بیٹھ گیا، انتظامیہ کی ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ آج 2 عظیم روحانی شخصیات کا عرس مبارک۔ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا 3 روزہ سالانہ عرس سہون شریف میں شروع۔ گورنر سندھ نے پھولوں کی چادر چڑھا کر عرس کا افتتاح کیا۔ ملک بھر سے زائرین پہنچنے لگے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں عظیم صوفی بزرگ حضرت مادھو لال حسین کے عرس اور میلہ چراغاں کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں آج عام تعطیل ہے۔